9, Bellary Junction, ದಾವಣಗೆರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ 1ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿದೆ. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मत्तूरू मार्ग से चलकर गाड़ी संख्या 07395 बेलारी जंक्शन दावणगेरे ಒಂದು स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर थोड़ी देर में आएगी. Your attention please. Train number 07395 बेलारी जंक्शन दावणगेरे ಒಂದು स्पेशल via मत्तूरू near shopping mall platform number 1. ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಮತ್ತೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಗಾಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 07395 ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ 1ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿದೆ. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मत्तूरू मार्ग से चलकर गाड़ी संख्या 07395 बेलारी जंक्शन दावणगेरे ಒಂದು स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर थोड़ी देर में आएगी. Your attention please. Train number 07395 बेलारी जंक्शन दावणगेरे ಒಂದು स्पेशल via मत्तूरू near shopping mall platform number 1. ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಮತ್ತೂರು ಭಾಗವಾಗಿ